Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une recette de tangia très fondante à la viande d'agneau. C'est une spécialité de la ville de Marrakech dont mon boucher est originaire. Il m'a donné sa recette personnelle que je partage avec vous. C'est une recette très appréciée au Maroc. Salam alaikum. اليوم غادي نوجد لكم طبق طنجية بلحم الخروف كي يذوب. هذا الطبق معروف في مدينة مراكش الجزائر ديال المدينة اللي نسكن فيها، هو اللي نصحني بهذه الوصفة هذه. هذا الطبق جد محبوب ومشهور عند جميع المغاربة. Pour cette recette, je vais avoir besoin de 2 kg de viande. J'ai pris le mouton, vous pouvez très bien prendre n'importe quelle viande. J'ai pris l'épaule et 2 souris d'agneau. J'ai pris il faut une cuillère à soupe de semen, un citron confit coupé en deux, 7 gousses d'ail. Pour les épices, je vais avoir besoin d'une cuillère à soupe de gingembre, cuillère à soupe pas remplie de cumin, petite cuillère poivre et petite cuillère de coriandre. Comme ça, un petit peu de sel, par car le semen et le citron, ils sont salés. Un peu de safran, 75 ml d'huile, l'équivalent d'un demi-verre, et 300 ml d'eau, l'équivalent de 2 verres. Là, الوصفة غادي نحتاج انا درت اللحم ديال الخروف، يمكن لكم ديروا اي لحم واحد اخر. انا خديت اللحم ديال الكتف مع دوك الرجيلات لي سوري ديال الخروف، معلقه كبيره ديال السمن، مع حامضه مقطع على جوج، 7 ديال الريوس ديال الثومه، العطريه معلقه كبيره ديال الزنجبيل، معلقه كبيره ما عمرش بزاف ديال الكمون، شويه ديال الابزار، شويه ديال القزبر يابس حبوب بحال هكايا، معلقه صغيره، شويه ديال الملحه، لحقاش الملحه السمن مالح والحامض مالح، شويه ديال الزعفران شعره، 75 مل ديال الزيت، يمكن لكم ديروا قل لحقاش اللحم ميدم، و 300 مل يعني تقريبا 2 كيسان ديال الماء اللي غادي نطيبوهم في الكوكوط. Alors, ce plat, normalement, il cuit, et c'est un plat traditionnel, originaire de Marrakech, qui cuit dans un pot de terre appelé tangia, dans les braises d'un four du bois, hammam. Nous, on n'a pas la jarre, il n'y a pas la jarre, il n'y a pas le four traditionnel, donc on va le faire dans une cocotte. يعني هذا الطبق كيتوجد في واحد الجرة اللي هي من الطين في مراكش في الحمامات التقليدية. حنا ما عندناش هذيك الجرة وما كاينش الحمام، يعني غادي نديروه في الكوكوط. Et on va mettre tous les aliments. يعني غادي نديرو كاع هاد التوابل ديالنا كامله نديروهم. Et on va le laisser cuire sur feu très très doux pendant 40 minutes en remuant de temps en temps. يعني كما كتشوفوا يعني ونحركوه نوبه نوبه بحال هكايا، نوبه نوبه. il faut bouger un petit peu la cocotte، يعني نوبه نوبه نحركوا الكوكوط. Là je vais faire un petit peu. Et donc il faut faire attention. Donc si on sent un petit peu que ça colle, on ouvre pour ajouter un peu d'eau. يعني دابا نحركوا بحال هكايا شويه ونسدوا عليه في الكوكوط. Oui, j'ai oublié le safran, le zafran. Je l'ai chauffé un tout petit peu, donc سخنته شي شويه. Je le frotte comme ça dans la main et on le met dans la cocotte. Donc là غادي نسد عليه في الكوكوط غير بشويه، نديرو العافيه مهيله. Donc feu très très doux en remuant de temps en temps. L'équivalent de 40 minutes, après on voit. Si on sent que la viande elle colle, on ouvre pour voir s'il y a assez d'eau ou pas. يعني الا حسينا بان الكوكوط ديالنا يعني كتلصق، نحلوا عليها نشوفوا واش خاصها الماء ولا لا. الا كان خاصها الماء نزيدوا الماء. S'il faut de l'eau, on rajoute de l'eau. Et après, normalement, il faut que ce soit fondante la viande. يعني اللحم خاصها تكون طيب بزاف 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 بزاف. Donc d'abord غادي نديرو يطيب ومن بعد نتلاقاو باش نشوفوا النتيجه النهائيه. Je vais le faire cuire et on va voir le résultat après. Donc là, je l'ai mis sur feu fort. Voilà, donc je vais fermer la cocotte. Dès que la cocotte elle va commencer à siffler, donc je vais les faire sur feu doux et après donc je laisse cuire de temps en temps, je remue. يعني دابا شعلت العافيه كما كتشوفوا مجهده، غير تبدا الكوكوط ديالي تصفر نقص عليها العافيه يعني مهيله ونوبه نوبه. il faut remuer comme ça la cocotte، يعني نوبه نوبه نحركوا الكوكوط باش ما تلصقش لينا. Là au bout de 40 minutes, donc j'ai éteint le feu. Donc je vais les laisser mijoter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sauce, jusqu'à ce qu'il y ait plus de jus. Donc là تقريبا 40 دقيقه ديال الطياب. اللحم كيدغيا كيطيب. Donc la viande elle cuit très vite. J'aurais dû mettre que un verre d'eau, mais bon après c'est pas grave. Donc je vais laisser mijoter. يعني اللحم كيطيب ليا دغيا، كان خاصني ندير غير كاس ديال الماء. دابا نخليها بحال هكا ونخليها تشحال حتى ما يبقاش ليا فيها الماء نهائيا. Donc là ma viande elle est prête. Donc j'ai laissé mijoter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus. Donc voilà, maintenant je vais
arroser un petit peu comme ça. Normalement, vous pouvez mettre direct de la cocotte dans le plat, mais bon, après, moi, c'est pas évident pour filmer. يعني الوجبه اللحم ديالنا هو وجد كما كتشوفوا. يعني ما بقاتش فيه كاع المرقه نهائيا. il y a plus de sauce. Donc j'ai préféré le retirer comme ça, faire le bol, parce que sinon c'est pas évident pour filmer. Elle est fondante, je peux pas vous dire comme elle est très très bonne. Elle tangia, c'est comme ça en fait, elle fond toute seule. Regardez, elle se retire toute seule. L'os, on peut le retirer comme ça, la viande. Hop, voilà. Il n'y a pas de chichi pour la poser en fait. يعني اللحم كما كتشوفوا يعني طيب بزاف 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 بزاف. باش كنحطوها كنوقفيو هكا الجميله على في الطبق ديال التحضير. يعني كما كتشوفوا يعني ماشي ما كنحطوش زعما كما كنحطوا اللحم عادي. J'espère que cette recette va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir toutes nouvelles recettes. يعني نتمنى هاد الوصفه هذه تعجبكم. كما كتشوفوا يعني سهله، وبما انها مناسبه ديال العيد نتمنى تعجبكم، ومرحبا بكم في القناه ديالي باش تلقاو الوصفات الجديده ان شاء الله. السلام عليكم، يا بيانتو.